Jua salam damai man banta kerina kekalian Tuhan. Pengharapan kami kerina kita ijapa pe kita ringan. Tetap mengucapkan kemalaman ate sirenai bas Tuhan nari. Semaka tetap kita ibas dalam Tuhan, dalam kebenaran. Jumpakah kita ibas renungan guna minggu. Mahan khotbah minggu tanggal siwah November tahun 2025. Sini gelari minggu perdamaian. Jana ope kita ngoge kata dibata si jadi palas renungan ta. Mari si pesikap ukur taratoto kita. Ibas kegeluhan kami enda o Tuhan, kam kapsir kuasa. Dengan kam ngenda si mereka tetap kesempatan man kami. Lakom pelimbaru ipu suras kini teken. Sekali enda Tuhan. Ipakai kami ate kami kesempatan si brekendu. Gelar tambahna pengangkaan kami. Rembagas na kini teken kami. Alu kami ngorati sada bagini bas katandu. Pasu-pasundu kemahandu sila serta enda. Gelaatan ku nampeseh katandu. Ibas gelar Kristus kami rtoto. Amin. Kekalian Tuhan kata dibatasi jadi palas renungan ta. Guna minggu perdamaian enda. Ibuat ibas kitab Matius padan simbaru. Matius bindu 5 ayat 21 seku ayat 26. Kata na bagenda. Batang belina karena merawa. Engkau itendu makanai ikatakan manini ninita. Ola munuh. Kalak si munuh ia dili. Tapi genduari ku katakan man bandu. Ise merawa nandangi seninana. Ia dili pagin. Ise singisakan kalak. Harus ia dili ilebe-lebe pengadilan agama. Jana ise ngatakan seninana o kemali. Ia pagin itamakan ku api neraka. Dage adi asum atendu nahkan persembahan. Mandi bata. Ingat du maka sangkut ukur seninandu nandangi kam. Tadingkanlah lebe persembahan doe. Cenari erdame ras ia. Kan sebagai persembahkanlah persembahan doe mandi bata. Adi ia dukan kalak kam. Cana ibabana ku pengadilan. Erdamelah ras ia ope dengar se i pengadilan. Sebab adi engko se i pengadilan. Indeskan nama kaman hakim. Senari indeskan hakim kaman polisi. Kan sebagai itamakan polisi kam kubas penjara. Adi kam ibas penjara. Lanai kam ipulahina. Adi langakin bali utang doe kerina. Sejenda kata dibatasi sehman banta. Alo tema erdame ras kerina jelma. Kekalian Tuhan pernah ngelit pengalaman du. Ngidah maling teriak maling. Pernah ngeidah du lit kejadian maling teriak maling. Sekali jadi lit sekala maling sepeda motor. Ngomru surya beraksi. Sama kamerawa kerina anak kuta. Rembang ibasada paksa. Menam ia tertangkap tupung ia beraksi ei. Ija kepekan gom terem anak kuta ngintip-ngintip ia. Jenari. Waktu ia beraksi. Ia yaki anak kuta alu sepeda motor ka. Terjadi makebut-kebutan. Makaban biar nasi malingin nandai. Kecepatan tinggi kelibahanna. Sekenca ia isimpang. Idahna lit ije mentas pejalan kaki. Iperkuan kena jenari ibere kena sepeda motor si tangkonandai man kala alasena. Titip lebe. Jaga enda tolong. Buang air kecil atena Nina. Jenari kia me ia cebuni. Sekenca kerina anak kuta singai ngayaki iandai. Nga di mekrina ngidah sepeda motor endai. Jem darat si maling dai. Alu sora si megang teriak ia kata kena. Maling, maling, maling Nina. Tuduh nama si pejalan kaki dai. Semaka kerina kalak silit ije akap nakin si pejalan kaki memang kin maling. Kerina nggo marapi ia. Kerina nggo mekpekisa. Padahal ia labo ersalah. Kekalian Tuhan.
ibas berbagai-bagai konflik si jadi bas geluta endape. Magati kal ngehal si bagai terjadi. Maling teriak maling. Ija si ersalah justru lebih megang sorana menyalahkan orang lain. Adi istilah anak singuda genduari nina playing victim. Ija ibas ada konflik si ersalah tempa korban. Padahal ia ngesituhun na pelaku si perusak kedamaian. Ngata situasi si bagai kugada ge arus na sikap ta. Selaku kalak Kristen, uga dia arus nasibahan segala ardame kita raskrina jelma. Cena mungkin kita ardame raskrina jelma. Marir lazar kita rakata di bata si jadi pals renungan ta. Kekalin Tuhan Matius 5 ayat 21-26 enda merupakan bagian pengajaran Tuhan Yesus. Singangkatkan salah sada isi perintah ibada iba 10 pedah. Ola muno nina. Ingat do dengar pada si pepigakan ni. Pada si peenemkan. Pak sasi kalak parisi, ahli-ahli Taurat, kerina menafsirkan, maka perintah si peenemkan enda, melarangan gunala munuh jelma secara fisik, secara lahiriah. Tapi ipabagi si Tuhan Yesus maknana tujuan Tuhan Yesus reh ke dunia indah bagi guna pabagi si perintah di bata semaka reh bagas na pengangkan manusia. Ijenda Tuhan Yesus merujuk ke tindakan-tindakan si mengarah ke pembunuhan latar jeng secara fisik tapi secara psikis ras mental. Ninai bahasa ayat 22. Ise merawa nandangi seninana ia dili. Ya, merawa saja ia dili. Ise singisakan kalak ia dili. Ilebe-lebe pengadilan agama. Cena ise ngatakan seninana kemali ia pagin itamakan ku api neraka. Terberatan kang. Adi merawa raspe ngisa kendai ya dili. Adili bas donienda. Tapi adi ngatakan seninana kemali. Ingan na labonari pengadilan idonienda. Tapi ku api neraka. Yesus ijenda ngajarkan. Maka merawa saja pebansi ia dili. Semaka perlu si pawagesi merawasi kugangen dan dia sini maksudna. Sebab lah bolit jelma sila pernah merawa mabagigin. Kata merawa ijenda adi sinan kubas bahasa aslina bahasa Yunani ipake istilah orgizo. Bentuk na kata kerja. Asal kata orge artina marah si mengarahku kegelisahan jiwa, mendendam, ngudgut bas pusu semaka iarap kena mate min kalak siatina nambah Jadi merawa sini maksud Tuhan Yesus emkap merawa adi dendam. Arab kena kalake mate. Si harus ia dili. Jenari singisaken kalak. Ibas terjemahan bahasa Indonesia ipake kata kafir. Singatakan kalake kafir. MC ia dili ku pengadilan agama. Kaikin ertina kafir. Bahasa Yunani pakai istilah raka. Ertina kosong. Mengarah ke pengertian. Jelma si otakna kosong. Si larukur. Si bahasa kasarna emkap tolol bagilah. Maka apai kalak si menghina kalak si deban, alung ngatakan kafir, alung ngisakan ia, sini adili ku pengadilan agama. Si katakan Tuhan Yesus, kite-kitekan pak sasi magati terjadi. Antara kalak Yahudi, ras kalak si non Yahudi. Ya, katakan na kalak si non Yahudi kafir.
Selanjutnya, adi let kala si ngatakan man seninana o kamali. Hukuman na neraka. Kata kamali jenda bas terjemahan bahasa Indonesia pakai kata jahil. Bas bahasa Yunani pakai istilah moros, artinya bodoh ibas agama, tapi bodoh secara moral. Kala si pang menghina, menghakimi seninana bagai MC tama ku neraka. Maka alu kata si de bantuan Yesus ijenda, ngerana karena perbahanan si bansi jadi bibit-bibit ope terjadi na pembunuhan secara fisik, lead pembunuhan secara mental, secara psikis, mengisahkan, menghina, menghakimi, merawa tapi dendam. Jadi munuh labo kepekan terjang secara fisik, tapi penyerangan secara psikis dan mental termasuk sebuah tindakan pembunuhan. Cenari selanjutnya bas ayat 23-24 Tuhan Yesus mereken pengajaran karena kearusan bas ersembah mandi bata. Ija sekala jelma adiate nanahkan persembahanku di bata. Lengayar dami raseninana. Arus mo itadingkan na lebih persembahan na senari ardami ya lebih. Dan nuduhkan maka lahanya hubungan ras di bata si perlu ipakena-kena. Tapi hubungan rasa sama manusia. Seiring lo banci sikap persembahku di bata saja. Tapi ras teman sesama manusia lardame. Jadi ardami jenda sada hal si penting kel. Semakai bahasa ayat 25-26 Tuhan Yesus ngajarkan gelah ardame sopeseh ku pengadilan. Ya. Adi adukan kala ka babanak ku pengadilan ardame lah sopeseh ku pengadilan nina. So ading goseh i pengadilan ndes kena kaman hakim. Arah hakim narin ndes kena ku pihak berwajib. Maka tetap kala harus ngenandungi persoalan na. Sopeseh ku pengadilan. Terlepas isesir salah, isesi ngadukan, seading goseh ku pengadilan, ugapa pelet hukuman si ertima. Penjara. Jadi skala-skala ulamin memperumit masalah. Kata hakim sini maksud Tuhan Yesus si cenda labo terjang hakim bas dunia. Tapi peban si mengarahku sang hakim si maganjang na emkap di bata. Ia mesti ngadili manusia ibas akhir zaman. Cara penjara banci artikan neraka. Jadi arah pengajaran Tuhan Yesus yang datangkas. Maka di batar ngena ate kempak kalak sing usahakan perdamaian. Sila menghina temanna. Dengan git ngalami salah kalak. Maka kai dagi upah na ngelakokan si ekrina. Ibas ogenta Mazmur 120 ayat si pemenasuk ayat 7. Si isina emkap denden karena penemani Tuhan. Ije pemazmur nurikan. Maka ibas kini serana erlepuh ia man Tuhan. Jenari ia lewi Tuhan ia. Bas kerina kepicitan na. Ya picat ukur na ipulahi Tuhan ia. Sebab Tuhan pasti ngukum kalak si jahat dengan nandai apa si bujur. Maka pemazmur jenda iturikan na kecibal geluh na. Uga ia i tengah-tengah kalak pergua ras penipu. Cila kekelakap nang geluh ras kalak si riah nakap nar perang. Sementara ia ngencar teda ate nandangi perdamaian. Mazmur enda merupakan bagian arah nyanyian pendakian. Si iandekan kala Israel tupung ia nangkengku Jerusalem guna berziarah. Tapi ngerayakan wari-wari rayana. Janai bas bindu enda ipetangkas mo. Maka di bata jamini geluh kala. Sirdalan ibas dalan Tuhan. Tuhanlah terzang napadoni ras isina. Tapi tetap memperdiatekan kala sir lebuh manbana. Kala si kugakin siya luwi di bata. Makala si geluh ibas perdamen.
Kekali Tuhan lit kata-kata bijak ngatakan maka perdamaian adalah investasi terbaik untuk masa depan kita dan generasi kita. Kalimat enda nuduhkan maka ternyata lit investasi si lebih penting selain emas, tanah, rumah, rasi debana. Engkai sebab investasi perdamaian erguna gelah kegeluhan generasi ta anak kemputa pepagin terus berlanjut. Bayangkan adilanai lit dame erperang kerina nandangi kerima generasi tabas doni enda. Maka kain dia usaha-usaha si harus si bahan kunang usahakan investasi perdamaian minggu enda gereja ta mempersingeti karena minggu perdamaian. Ningatkan kita maka erdame kearusan geluh. Tandana kita kalak si malang man Tuhan. Perdamaian misi Tuhan Yesus ke dunia enda. Ia labo menekan Taurat Athena. Tapi gunang petangkas artina. Kelah ulamin manusia nalankan perintah diwata bagi pengertian sekala-sekala saja. Kaya kap na mahuli dalan kena. Tapi hati Tuhan Yesus kerina manusia mata apa isi sentuh duras praten di bata. Jana arah kerehan Tuhan Yesus manusia sirdosa iperdamaikan meras di bata arah pengorbanan na ikayo persilang. Maka lu kata si deban kunar bahan perdamen harus lit enda pengorbanan. Bagi Tuhan Yesus ngorbankan diri. Mate ikayu persilang jadi gancih manusia nebusi dosa manusia. Maka cara ngusahakan perdamen alunggit berkorban. Nalukan keegoisan ta. Nalukan keakuan ta. Sing utamakan kepentingan diri sendiri. Memang labo gampang Labo gampang. Suruh kandu kita mengalah. Padahal ngom latih siakap ngom ngalah. Labo gampang nalukan keegoisan diri sendiri. Tapi ara gagas si mereka Tuhan. Ara kini teken taman Tuhan. Jem kita pengasupna. Kini tekan nga si mabay kita ngelakokan perbahanan si mohuli. Kala silar kini tekan lalit ibas ia hikmat kepentaran. Sama kailakokan na bagi kuan-kuan. Adi karat biang ya. Karat nakama biang dai. Sama kanggor bulu-bulu babahna. Ngobali penglakaw na bagi biang dai. Maka gunan jagay kini tekan talaban sila nga harus makita. Pertama, erdame ras Tuhan. Erdame lebih kita ras Tuhan. Uga cara terdame ras Tuhan. Rusurlah kita retutu. Rusurlah kita meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Relasi rohani teras dibata harus dipekenal lebih. Langkai pe teori lo terdalankan kita adilabo kita erdame ras Tuhan. Adi ibas ayat invokasyo ija bas kitab Job bindu 22 ayat 21. Salah sada teman Job kap Elipas persingeti Job. Ipersingeti na Job gala erdame leberas di bata. Sebab tangkas man bana di bata maulu pasu-pasu. Suruh nama Job introspeksi diri. Sebab idahna uga kesusahan si menimpa Job. Ara perlu kita rusur introspeksi diri. Ya. Uga pa pe kita ngom tutus nandalankan kata di bata. Siakap kita ngom bersih. Perlu kita rusur introspeksi diri. Ya. Alu bagaimana kita jagai relasi teras Tuhan. Maka harus kita rusur ngakukan kelemahan ras kekurangan taman Tuhan. Gala alu bagai pagagahina kita. Ulas siakap kita benar na. Merasa paling banyak berkorban. Merasa paling mengerti firman Tuhan.
Sebab labo kalak sebagai si darami Tuhan, melainkan kalak si terukur. Singgit terus erlajar ngutamakan kebenaran. Si tuhu malang man Tuhan. Maka mari kekelini Tuhan, selaku kalak Kristen si malang man Tuhan, pindolah kepentaran man di bata, bas ngalakan sila bagi ukur. Kalak si magancang ukur, si percian, si mentingkan diri sendiri, bagepe kalak si daram-darami persoalan ras kita, lo terhindarkan kita. Ya, lid ngelalak pagi, sialakan kalak si labagi ukur, magancang ukur, percian. Si egois, si daram-darami soal ras kita, lid pagi lalap Sa dape kita yang dalabo ngasup ngusahakan perdamen, adi terjang mengandalkan pametah ras kabeluhenta. Adi lid genduari enda ateta nembah temanta, kuasai dirita, kela ula rawata mabai kita ia dili. Senari si isakan ka ia, si hina ka ia. La bolit untung na bas kita. Bicara si balas pekala sirban cahat man banta, lolit untung na. Geluh erkinite kan man Tuhan labo kap terjeng menerangkan soal siapa yang benar siapa yang salah. Sebab ibas kebenaran ta adila kita ngasup kuasai diri, jem kita ndabohna. Ya. Benar pe kita adi si parap kalakay ngom kita salah. Benar pe kita adi banrawana kita si bunuh kalakay, si jatuhkan mental na pe lanay bo benar. Maka jagalah pusuta. Arlabulaman Tuhan, sebab alu gagah kesatuhan ni pengasup nama kita nirangkan kejahatan. Alu gagah kesatuhan ipangasup na kita ngalami salah kalak. Ngalokan sila bagi ukur. Sinarilar balas nandangi si jahat. Tema kap erdami raskrina jalma. Motivasi terdami raskrina jalma laboglah ikatakan kalak kita mahuli. Laboglah lalit si menghakimi kita. Laboglah ulamela siakap. Kita ka serayan Tuhan, kita ka si pengurus, kita ka si akip ku gereja, teridah kelkari kita lardame, mela, labo ban mela. Ya. Lit kade bakala, arkiteken biar ia tupung lit kari keperlun na lalit sinampatisa, maka bagem erdame, nina, tapi bas puso, ngutkut denga. Lit kade bakala, bas iar salah ia kasih megang na sorana. Maling teriak maling. Pelabo payo. Mari raduras kita rawin jamba. Sila ginukur. Si itah dengan siang kalamin. Penting nan jagai perdamen. Investasi. Si la terkira ergana. Guna si wariskan man anak kamputa. Investasi perdamen, mabay geluh ta tenang, jua-jua, anak kamputa penggeluh, tenang. Paci ia fokus, menggapai cita-cita, membangun kehidupannya. Maka motivasi si payo gunardame nalankan perhatian di bata. Sa ia maulu pasu-pasu bagi nina Tuhan Yesus. Ibas Matius 5 ayat siwa, ketuahan kalak sirbahan perdamen, sebab ia kui di bata ia anakna. Mungkin lit deba kalak, silalap darami persoalan ras kita. Kita enggom mate terdame, enggom sisalami, enggom kita ngit ngalami salah nape. Tapi, labo terterima sa. Labo banci, bagi ateta krina respon kalagay. Bas ukur ta mahuli pe banci kang salah. Piang ko serba salah. Si mo cara-cara iblis erban kita mundur pas ndahikan dengan jadi pembawa damai. So banci dong na kita pe bosan, adi lalap naring pancing, lalap naring kita ipasega-sega, mabancing turah rawata. Piah
kita mendaya atur na benar, pihak kita ngor salah. Berkiteken posan kita ngelakukan si menghuli man kala si arban jahat man banta. Mari kekelini Tuhan, si pindo gagah man Tuhan, si pindo kepentaran man bana. Segelah na olah ka kita playing victim bas geluh ta enda. Adik kita resalah, mindo maaf lah. Ngakulah kita bas kesalahan ta. Olah si tambah-tambahi kesalahan ta alu menjadi perusak kedamaian. Cana adilit pe kala playing victim. Iyang salah tapi tempat ia korban, kita ipersalahkan na. Ngata situasi si bagepe, telah Tuhan tetap ngendam bela kala si erngena ate nandangi perdamaian. Mungkin genduari enda lengap banci sidat solusina. Tapi kedun pagi kedun Tuhan tetap nuduhkan bela kala si benar. Makar lebuhlah ku Tuhan. Ku Tuhan saja kita lebuh. Segelana Tuhan bela kita. Alu merekan pasu-pasuna. Alu nuduhkan kuasana bas geluta. Tuhan pengasup kita jadi agen-agen pembawa damai semaka ibas kegeluhan ta lalin isepe jelma tetan embah lalin isepe kita dendam mankala sila bagi ukur ta. Semaka ibas kegeluhan ta tetap kita atan igelari anak-anak di bata. Tuhan pengasup kita dalankan katana. Amin. Marilah kita ratoto. Kelengatin doa Tuhan, kapsi pengasup kami, guna ngatakan bujur, ibas kegeluhan kami, si terus ipersingetindu arah katandu. Ajari kami Tuhan, segelah rengasupna kami, guna mabadami ku sekelewat kami, git ngalami salah teman, dengan ngasup ngalakan sila bagi ukur. Ajari kami Tuhan, segala ibas kelepakan kami, pepang kami ngaku salah. Lah kami pebelin-belin kesalahan kami alu. Mempersalahkan kala si benar. Alu jadi perusak kedamaian. Sampati kami Bapa, gelah tiap kami lebuh. Kam Tuhan tetap git ngalui kami. Erkite-kitekan kami kondalankan si benar. Singena bagia tedu, erngena ate nandangi perdamaian. Ajari kami, gelah na anak-anak kempu kami pe. Paci jadi pembawa damai di tengah-tengah dunia indah. Man bandu kami pengendes Bapa, ibas gelar Kristus kami toto. Amin. Selamat Minggu Perdamaian, salam damai.